Mia do hona sun ko nyonu ko de nyi ovile bono do adogbo bono kwavon ko baba eton ko kabiya eton ko mina do hona parce ni ehunle Exode 21 verset 15 là et le celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort et le mene pepe ko ya baba eton kabiya eton et na hu danda bono celui qui dérobe un homme et qui l'aura vendu et retenu en ses mains sera puni de mort et le mene pepe Same kabibu wuli gbetolo uhengo boma yelo memo koto yen wu dandan Jesu Christ makajo do gbeto yen wu dan wonu gbigbo dali e lo mele pepe wa mo e o jesse me lo jo sinu kon but celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort mais na khode do yeton le kabi baba yeton ene wu dandan bonin egbedi nu pe vile no jo bo vile no pankon baba eton le kabi ya eton le wondo anamo e khode do ya be kabi khode do baba be ilo me mon ko ton fi ko mon ko ton yu parce que te to e dale vi mon ko ton du beso be bo we ka do na mi no we o sin awo le me so e do si to ko no to po we fe si to do na mi no we fe si e do si to ko no to po no jiwa na mo ton wada gbe na we anyway si ba mo ton do asan gbe ga anyway se titan lo ahoni gwalo na mi e do anyway ni sin lo se titan dagbe lo bo an to do asan gbe ga mo do na vile bi e me sin awo jiwa ton lo ni lo titan le amo ni lo sin pataki do baba ko fi ko sin ya ati ya ko fi ko sin dali bo vi ma do ache na do si alo baba ji akabi ya kabi vi ma do ache na do khode do na do donu iya to kabi baba to ma do baba chi amomo ogbena suna we vidi le do mo e lo vi pepe do mo awe vidi pepe do mo na baba to kabi iya to kabi vidi pepe zi alo do iya to ji kabi baba to e lo vi mo ko to na hu dada ni me de pepe ma te ko vi lo ma no vi mo ko to lo gbogbo dale ko mo ogbelenu parce que meni le jiwe gmuwa egbedi mi no mo supo bo vidi lo zi alo bono ho baba to le bono ho iya to le kaka bono bla vimo ko to le ko ye ko jesse me do ji ko ye ko sinu kon o de te vini na ho vini le ni nyo ji ko ka bi ma nyo ji we bo ko si ka bi yi senu ya ye ko jesse me do ji ko ye ko sinu kon e ye o tu ji ma bi odo mo do vidi pepe ko mo wa ni no je ji ko ye we lo gbeto yin do te dayi mo je gbeto na ba sini ngon re e ye o tu jo nu go lo na mi nu gbeto nu wa mo le e ni bi e di le me bo so yin do je o sen da ho yin gbedo na yin. Ensuite, nous avons Exode 20, verset 12 là. Et honore ton père et ta mère afin que tous les jours se prolongent, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nia si to topo no topo nia zantola na giga agadidi. Na oui. Na otode jiko yo na we lo me ogbede fili pepe an de gan ko asan to beto na gaga didi ena diga gbe ma gri e yo to jo ni gwa lo na mi bo se lo koko mi to na ga egbede jo ni gwa lo na mi egbede mi na do ho na beto le do awe to we yin do we Lévitique 18 verset 6 là o vidi le tin no do di baba che e fro bo nsun ko hwen bo ko tasi na mo me baba che ton san o baba lo ma wutu je ini ma do ne gro vision ne ha do je na mo me ya che ton nsun ko go nyon sunu go e ma jera parce que au Lévitique 18 verset 6 là et là tu ne découvriras plus la nudité de ton père ni la nudité de ta mère amado mo me ya ton kabi baba ton à moins que ni no baba lo da wutu man bo ma sigan fo ma so sigan wade e do groje wana ze gan ko wa ni pa lo ya lo amoni mi de no so me bo ya lo ganji alo baba ganji amadu a she na to me mo me baba to ton kabi ya to ton e lo gan ko me aje seme do jiwa sinu ko ni mi me de na din do na ko do mete ni ka Lévitique lo 18 verset 1er ka so do amoni je 6 so yan so mo no do mete bo bio 7 yan so mo no do mete e o to gbeto na do pa ye ne go eni le pogo mana nyondo nous vivons yin na di de vidéo nzi alo do baba eton yi bo so no wa te mo me ya eton le to baba eton le ton
Bomono ki ya momo ye mi lo so wen ete na jo mi o gbe to ete mi lo so wen e ma so gbe osunu yi ope to na yun bona pa ye go bo ni e ka wewe e na mo ko je ni le pogo Jésù Kristi na gba lo na mi to yin Jésù Kristi na se ton sanche